One TV Patrol. Asenso Global Gardens, venue sa PGMO Plant Run atol sa 123rd Civil Service Anniversary. Gisaulog usab sa kagamanang probinsyal sa Misamis Occidental ang 123rd Civil Service Anniversary. Tipikog bahin sa serye sa mga aktibidad nga gihimo sa Kapitolyo mao ang Plant Run kundiin usa sa mga lugar sa probinsya nga gipahigayunan og pagpananom og bulak ang Asenso Global Gardens niadtong September 7. Mismo si Governor Henry Waminal Sr. ang nangulo sa Plant Run aron sa tuyo nga mapaila pa sa tibok probinsya o sa mga silingan probinsya nga ang gipasigarbo karon sa mga misamisnon ang Asenso Global Gardens. Tumong ni Governor Henry Waminal Sr. nga mahimong top 5 tourism destination sa Mindanao ang Misamis Occidental. One TV Patrol.